Hi everyone, this is the eighth and final session of the financial modeling course being brought to you by OpenOil together with our colleagues in Buenos Aires, OPSOR. Hola a todos, esta es la octava y última sesión del taller para la elaboración de modelos financieros organizado por OpenOil y nuestros compañeros en Buenos Aires de OPSUR. You have the oil and petroleum model, and we started to work through the single period version of that. But we're going to leave these modeling techniques and the details of how to apply these modeling techniques today for this final session to sum up the role of financial modeling and also to respond to some questions put to us by Gustavo. Ya hemos visto las características generales de los modelos para la industria petrolera y minera. Hemos visto la elaboración de modelos de periodo único. Hoy veremos rápidamente algunos detalles técnicos sobre la elaboración de estos modelos y el rol que juegan los modelos financieros en la industria. Además, y por último, responderemos a algunas de las preguntas que nos hizo Gustavo en un correo recientemente. But before we get into those questions, I do just want to have a quick summary of where I hope we've got to with you over these last 7 sessions. Pero antes de pasar a estas preguntas, haremos un resumen de lo que hemos visto en las últimas 7 sesiones. So what we hope to have proved to you is that it's possible to take data from the public domain space and to build financial models which are effective in doing things like predicting revenues to government, profits to companies, and the way that those things change under different conditions when the price drops or it goes up, when costs overrun and so on. This is what we hope we have proved is possible. Esperamos haber probado mostrado en estas últimas sesiones que es posible tomar datos públicos y con estos elaborar modelos que nos permitan hacer predicciones sobre las ganancias de un proyecto para el gobierno o para las compañías y cómo cambian estas cantidades con respecto a otras condiciones, cambios en otras condiciones como el aumento de los precios o de los costos, etc. And we would be the first ones to admit that this is only one tool that can be used to get oversight of these industries, and there are many other pieces of advocacy and action that need to happen. Pero somos los primeros en reconocer que estos modelos son solo una de las herramientas con las que se pueden analizar otras industrias y que otras acciones pueden ser llevadas a cabo. We would also be the first to admit the limitations of that tool in the sense that we've had a couple of comments during the course about the fact that the overall costs of these projects are often greater than are ever included in financial models of this kind, and that's totally obvious and very necessary to bear in mind. But we still think that even with these limitations, this financial modeling tool is useful for a couple of reasons. Y también seremos los primeros en reconocer la existencia de algunas limitaciones, entre ellas algunas que ustedes mismos comentaron en cuanto a que los gastos generales para proyectos en los modelos en estas industrias
son mucho más grandes que los incluidos en los modelos. Y si bien esto es obvio y por lo tanto es necesario siempre mantenerlo en mente, es también verdad que los modelos siguen siendo útiles aún con estas limitaciones. So, for example, analysis of the data in our experience usually shows that in terms of financial benefits to the public, either going directly into the government or indirectly, come less and later in the life of a project than is estimated by the parties who sign a contract at its beginning. That's our experience, and it therefore means that financial modelling puts you in a position of being able to demand, even within the limited terms of financial flows, real and independent Wait. analysis. Sorry. Yeah, you will have to. I will break it into two pieces because I only got Yeah. the first. Ok. También tenemos que algunas de los que hay información sobre que los beneficios financieros de estos proyectos llegan al público en menor cantidad y en un tiempo mucho mayor al esperado que a lo largo de la vida de un proyecto, antes de lo anunciado. And then the financial models with limited terms of law. So many countries will probably be surprised or even shocked to take a look at what the numbers actually suggest in terms of money coming into the government and the public treasury compared to what is predicted in the beginning. Y muchos países se sorprenderán entonces al ver las cantidades de dinero que entran a un gobierno en comparación con las predicciones. We've seen there are big issues in what appear to be obscure technical points, such as whether the companies invest in a project through debt or through equity, or what is the exact valuation of the commodity price. And what the modelling shows is that these apparently obscure points can make hundreds of millions or even billions of dollars of difference to revenues to a government, but that many governments are simply unaware of these, the importance of these points in contracts. To put it simply, they don't understand the contracts that they themselves have signed. También tenemos que hay algunos asuntos que ya complicados en cuanto a puntos técnicos, a detalles técnicos. Las compañías por ejemplo, si las compañías invierten por medio de deuda o por medio de participación de capital, también cómo se evalúan el precio de las mercancías. Y entonces los modelos pueden mostrar que hay a veces cientos de millones o miles de millones de dólares de diferencia en las ganancias que esperaría el gobierno. Y vemos pues que los gobiernos no son conscientes de la importancia de estos puntos en los contratos. So, simply speaking, models demonstrate that governments very often do not understand the contracts that they have signed. Entonces, en palabras más sencillas, los modelos muestran que los gobiernos muchas veces no saben, no entienden los contratos que están firmando. So I would encourage you to take a look at the full project models which we have published on our website. There are projects there so far from Chad, from Afghanistan,
from Uganda, and we have coming projects from Mongolia, Albania, and the Philippines. Les recomendamos que miren a los modelos que hemos publicado, a los modelos completos que hemos publicado en la página web de OpenOil. Encontrarán modelos para proyectos en Chad, en Afganistán, en Uganda y próximamente para proyectos en Mongolia, Albania y las Filipinas. But almost every one of those real models that we've produced has had an impact in the real world. And I want to give you a couple of examples. Y casi todos los modelos reales que hemos elaborado han tenido impactos en el mundo real y vamos a darles algunos ejemplos. For example, in Chad, the government's response to our publishing a financial model of an oil project run by Glencore was to issue a tender for the creation of financial models across all of their oil projects. En el caso de Chad, la respuesta del gobierno fue con respecto al modelo para un proyecto petrolero de Glencore, fue el fomentar la creación de modelos financieros para todos los proyectos. In Tanzania, where there is currently a tax dispute between the government and the mining company Acacia, the model of the Bulyanhulu gold mine shows exactly how, under contractual terms, the company has succeeded in avoiding income tax liability, despite the fact that in that project over 3 million ounces of gold have been produced from a single mine with a market value of $3 billion. En el caso de Tanzania, donde existe una disputa fiscal entre el gobierno y la compañía Acacia, el modelo muestra que en este contrato la compañía ha logrado evadir la regulación fiscal del impuesto sobre la renta, aun cuando en una sola mina se han producido 300 millones de onzas de oro con un valor de alrededor de los 3.000 millones de dólares. And finally, in Mongolia, we're about to publish a model which shows that although the government spent many years in tough negotiations with Rio Tinto to get a 34% stake directly in the project for the Mongolian state, that because of financing terms in the project, that 34% stake is virtually worthless for the next 20 years. Y en el caso de Mongolia estamos por publicar un modelo en donde se muestra que a pesar de que el gobierno ha invertido años de negociaciones con un proyecto con Rio Tinto, en el que lograba garantizar una participación de 34% en el proyecto, a pesar de esto se muestra que la participación es básicamente cero, será básicamente inexistente durante los próximos 20 años. One of the questions Gustavo has asked is actually about shale, which will lead us into a discussion a little bit of the Vaca Muerta project in Argentina, but that may be another case in which financial modeling can really contribute to an overall understanding of what the real cost-benefit analysis of that project is. Y en una de las preguntas que nos hizo Gustavo, en lo referente al gas, al petróleo shale, lo cual nos llevaría a hablar del proyecto en Vaca Muerta. Este podría ser también otro caso en el que los modelos pueden contribuir al entendimiento del análisis de costos y beneficios.
But now let's move on to his questions, which are really a collection of questions designed to have what I would call a political economic analysis of the state of the oil markets today. Pero veamos ahora algunas de las preguntas principales que están diseñadas para comprender lo que llamamos el análisis político y económico del estado del mercado petrolero a día de hoy. So, summarizing, the first question says, it is asking about the price crash, the collapse of crude oil prices from $100 a barrel in the middle of 2014 down to $35, $40 now, and what are the main players involved in that price drop? La primera pregunta es acerca del colapso del precio del petróleo, del crudo, en el que el precio a la mitad de 2014 era alrededor de $100 por barril y al día de hoy cayó a $35 por barril, alrededor de $35 por barril. ¿Y quiénes son los principales actores involucrados en este colapso de los precios? The second question is really about how multinational businesses are structured, because we've done some work on how you can use public domain data and open data to construct the vast webs of companies run by multinational enterprises. So we will talk a little bit about our experience with that. La segunda pregunta es acerca de la estructura de las compañías multinacionales. Y aquí hablaremos un poco de nuestra experiencia en donde hemos tratado de responder a la pregunta de cómo se puede usar, se pueden usar datos públicos para construir redes que muestren la estructura de las empresas internacionales. The third question relates to the shale gas industry in the States, and I don't have a whole lot of information there, but I will share what I have. La tercera pregunta es sobre el gas shale en los Estados Unidos de América, y aquí no tenemos mucha información al respecto, pero compartiremos con ustedes la que tenemos. And the last question is, which governments are encouraging new activity in oil and gas, and what are the features of the political economy of those countries? So how is it, in other words, how is it that when we know climate change is such a pressing issue, there are so many countries still in the process of trying to encourage more exploration of oil and gas and production of oil and gas? Y la cuarta y última pregunta es ¿qué gobiernos propician la nueva actividad en la industria petrolera? Aquí veremos las características político y económicas en estos países y tratar de responder a cómo es que, aunque el cambio climático es un tema tan relevante, algunos países todavía piensan en realizar esto, en llevar esto a cabo. So for the first question, the price crash, I want to go back to a couple of slides from the first weeks where we were talking about supply and demand and cost curves, to start from there. So perhaps if we can flip over. Para responder a la primera pregunta sobre las curvas, el colapso en los precios. Vamos a regresar a algunas de las diapositivas que vimos en la primera semana. So how do I en flip relación up a, and down los, between slides? a las curvas de costos y de oferta y demanda. Disculpen.
Okay, so we just to set this conversation up, we saw that there's a supply curve and a demand curve, and that in the case of oil, it looks as though we have inelastic supply and inelastic demand. And I want to refresh your memory about this particular slide here, that if you have both inelastic supply and demand, then relatively small shifts in supply and in demand could lead to radically changing prices, as we see in this slide. Para esto regresamos a la curva de oferta y demanda y recordamos que en el caso del petróleo estas suelen ser inelásticas y que cuando ambas curvas de oferta y demanda son inelásticas, pequeños cambios en cualquiera de estas dos variables, oferta y demanda, ocasionará cambios radicales en los precios. So this graph, based on the kind of theory of classic liberal economics, would predict why moves taken by different players would have a large rather than a small effect. And we see here two impacts in the market. If there is an increase in supply, for example, by the introduction of shale production in the United States, that's the number one up top, and a decrease in demand as represented by slowing economic growth, which you see here as number two, those two would combine to have a big impact on price. Con relación a la teoría política económica, veremos que los movimientos de algunos actores tienen grandes repercusiones. Vemos el impacto en el mercado, por ejemplo, cuando hay un incremento en la oferta, por ejemplo, con la introducción del gas shale en los Estados Unidos, o decrementos en la demanda, por ejemplo, la desaceleración del crecimiento económico. Ambos tendrán un gran impacto en el precio. But of course, in addition to these, there can be nationally or politically inspired moves in both supply and demand. And of course, in the last couple of years, there's been a big discussion about whether Saudi Arabia has been crashing prices by increasing its production. And you see from this steep supply curve that a small increase in production could have a dramatic effect on price. Whether Saudi Arabia has been doing that in order to price US shale production out of the market. Además, veremos que el impacto de algunos movimientos políticos en los países, los impactos en la oferta y la demanda. Por ejemplo, tenemos el caso en que Arabia Saudita es acusado de haber colapsado los precios al incrementar su producción, y que un pequeño aumento en la producción puede ocasionar, grandes incrementos en el precio. Y se dice que Arabia Saudita ha hecho esto para sacar del mercado a los Estados Unidos. So this is an interesting possibility. I mean, it's very difficult to produce any facts as opposed to, ideas, opinions, or speculation one way or the other. I certainly would not regard it as at all impossible, but neither do we have any supporting facts. Pero es muy difícil demostrarlo con hechos. Es en cambio más fácil generar opiniones y especular. Sin embargo, no es imposible, aunque nada
no existe información que lo respalde. It's true that Saudi Arabia has been described as the swing producer, the only country that has been capable of very quickly turning off or on volumes of oil production big enough to affect the world market. Lo que es cierto es que Arabia Saudita es conocido como un productor, un swing producer. Yeah, marginal producer. No, not marginal, swing Sí, producer. swing producer, creo que es el término en español también, swing producer. Es decir, que es el único país capaz de introducir o sacar rápidamente una gran cantidad de petróleo del mercado, lo cual genera efectos radicales en el mismo. That's to say, between now and next week, they could decide to increase their production by 1 million barrels a day, or to decrease it by 1 million barrels a day. And they are the only country in a position to do that. Arabia Saudita podría entre hoy y la próxima semana decidir disminuir o incrementar su producción en 1 millón de barriles de crudo por día, y son los únicos capaces de hacer esto. Shale industry in the States does represent a potential second swing supplier, not in terms of any one company or institution such as the Saudi government or Saudi Aramco, but the US shale industry in its totality does represent that possibility, and so does represent a threat to Saudi domination of price setting. Un segundo swing producer potencial es la industria del shale en los Estados Unidos. No hablamos de una sola compañía, sino de todas las compañías que producen shale en los Estados Unidos. Y estas en conjunto, la industria total sería una potencial amenaza para el gobierno saudí y cómo este domina los precios, el establecimiento de los precios en el mercado. So remember this slide here, where it's suggested, I mean, this is, you will remember, it's just one theory, is that oil prices could stay lower for longer because of shale production in the United States, which would flatten the supply curve. It's the fact that even if the production costs of any individual shale project are relatively high, in fact, each project is itself smaller, needs a smaller amount of investment, has a quicker startup time, and so the industry as a whole is extremely responsive and flexible to short-term pricing. That part of the industry, the shale industry, in a way that the oil and gas industry more generally is not. And therefore, in this theory, the shale industry would flatten the supply curve. So if you take that back to Saudi interests, that's a long-term damage to Saudi interests. Para continuar esta discusión, vemos ahora esta diapositiva en donde es solo una teoría, se sugiere que el precio se puede, la perspectiva lower for longer en el petróleo, en donde la industria shale lo que haría es aplanar la curva de la oferta, con lo que aunque cada proyecto los costos pueden ser relatively high, relativamente altos,
el tiempo de inicio de cada proyecto puede ser rápido, entonces la industria en total es flexible a los cambios en el precio del crudo, mientras que la industria convencional no lo es. Entonces la industria shale lo que hace es aplanar la curva de la oferta y esto puede representar un daño a largo plazo para los intereses saudíes. And with regard to, if we wanted to consider what the position of the US government would be about that, again, it's purely personal opinion. The US government, of course, cares very deeply about the question of oil supply and energy security. But that's a very separate issue from whether American companies, even large companies which have big lobbying in Washington, are making large profits or not. Y si hablamos de la posición del gobierno norteamericano, es una opinión personal, es que si bien tiene muchos intereses en mantener el suministro del petróleo y la seguridad energética, esto es diferente a que las compañías americanas, incluso las más grandes, que pueden ejercer bastante presión en Washington, es diferente a si estas compañías generan grandes beneficios o no. I would say this is potentially one of the few cases in which, let's call it the military-industrial complex could have greater influence in decision-making than normal corporate influence. Y esto es potencialmente uno de los pocos casos en los que la industria militar tiene mayor poder de decisión que las compañías. So, if the American government was to take everything in balance, it's complex, and they would probably come out roughly even, is my view. On the one hand, lower oil prices is good news for economic growth in the short term, less inflationary, and politically very good, and also a great help in energy security. Entonces, si el gobierno americano tuviera que hacer un balance de esto, seguramente sería un proceso complejo y lo que sucedería, el resultado sería más o menos parejo. Es decir, una disminución en los precios del petróleo puede ser bueno para el crecimiento económico, ya que disminuye la inflación, tiene buenas repercusiones en términos políticos y resultaría benéfico en cuanto a garantizar la seguridad energética. On the other hand, yes, the events of the last 2 years damage a US industry which has powerful advocates in Washington and possibly 500,000 jobs in the economy as a whole. So that's a negative. But, if the oil is flowing, there's no danger to it flowing, and it's cheap. That's probably the big picture for the American government. Okay. Y aun cuando los algunos eventos en los últimos 2 años han generado daños a la industria, lo cual ha costado alrededor de 500,000 de trabajos, esto sería obviamente negativo, pero sigue siendo bueno mientras tanto el crudo siga fluyendo y el precio sea bajo. The last point then to consider is what's the interplay with financialization. Let's refresh our memories here a little.
we focused mainly on the theory of supply and demand in the real world, but there is also this question of whether financial speculation drives massive volatility in the commodity markets. Y un último punto a considerar está relacionado con la financialización. Recordemos que vimos la teoría de la oferta y la demanda para el mundo real, pero tenemos también el caso en el que la especulación puede generar y genera volatilidad en el mercado. So the proportion of investment in what's called paper oil, futures, options, derivatives, indexed instruments, may now be 30 to 1 in relation to physical oil that comes out of the ground and is traded. It may be 30 to 1 today, compared to maybe 2 or 3 to 1 in the year 1990. So the speculative function now totally dominates real-world physical supply. Vemos que la proporción de inversión entre crudo en papel y crudo en real que sale de la tierra, crudo en papel sería el uso de precios futuros, de derivadas, de algunos otros instrumentos. Esta proporción entre crudo en papel y en el mundo real sería al día de hoy 30 a 1, comparado con la proporción de 3 o 2 a 1 en el año de 1990. Con esto vemos que la especulación domina la oferta física, del crudo físico. And even within physical oil, a barrel of crude could be traded 10 times while it is on a ship taking it, let's say, from Brazil to the United States. It might actually be traded in spot markets 10 times. E incluso en el caso del crudo real o físico, tenemos que un barril de crudo puede ser comercializado 10 veces en el mercado spot, mientras este mismo barril es transportado de Estados Unidos a Brasil. From Brazil to the United States? No, de Brasil a Estados Unidos. Yeah. So all of that suggests that that's a major contributor to volatility and to the volatility of prices. Y todo esto contribuye a la volatilidad de los precios. As to whether there is orchestration, organization by these massive flows of capital to manipulate the price in particular ways, that is another fascinating and completely unanswerable question. En cuanto a si los flujos de capital están organizados de alguna manera o orquestados para manipular los precios, esta es una cuestión prácticamente imposible de responder. But fascinating. Pero fascinante. Okay, so that's the first question. The second question then is, well, how are multinational enterprises structured, and how does that affect, how do these incorporation strategies and vast networks of affiliate companies, how does that affect the way these industries are managed? La segunda pregunta, ahora relacionada a la estructura de las multinacionales y cómo esta estructura, las estrategias y la interrelación de redes entre empresas, cómo esto afecta el manejo de la industria. So I want to do a very quick walk through some work we've done using open data to build these corporate networks.
Y para esto repasaremos el trabajo que hemos hecho para la elaboración de redes a partir de datos públicos. And then to give you an example of how those incorporation structures impact flows of money. Y veremos un ejemplo en cómo estas estructuras impactan los flujos de dinero. So can we get to the web browser? Ajá. So this is a specialized search engine called Aleph, which we have put together at Open Oil to capture everything released by extractives companies in corporate filings anywhere in the world. Esto que ven aquí es un sitio en internet, una máquina de búsqueda especialmente realizada por OpenOil, se llama Aleph, y su finalidad es captar cada publicación en las industrias extractivas y documentos corporativos en el mundo. So the first thing I want to demonstrate to you is that there is lots of data out there and in general. So as we know that our colleagues are interested in the Vaca Muerta project, let's just see what is in the corporate record. Primero queremos mostrarles cómo hay ya de por sí mucha información pública en general en Internet. Así que como están ustedes interesados en el proyecto de Vaca Muerta, vamos a buscar todo lo relacionado con esto. So we find over 500 references to Vaca Muerta, and on the right-hand side you see where we have pulled these filings from, essentially from Canada, the US and Australia. That raises an important point. Y vemos que hay más de 500 referencias sobre Vaca Muerta. Del lado derecho ven un recuadro en donde se explica de dónde se obtuvieron estas referencias, básicamente relacionadas con Canadá, los Estados Unidos y Australia, y esto ya de por sí genera un punto importante. Because these industries are dominated by multinationals, and those multinationals are headquartered in a few jurisdictions which are friendly to multinational activity, you can capture a very large proportion of the public reporting by scraping out, by data mining, half a dozen countries. The UK, the US, Canada, Australia, South Africa, and then a few others. So it is an achievable task. Y esto ocurre porque la industria petrolera está dominada por multinacionales y estas están registradas en sitios que son amigables para sus actividades. Entonces se puede obtener mucha información haciendo minería de datos, de los datos públicos, de los registros públicos de en estos países. Así pues es posible extraer información. So what kind of information is here? If we go down, we see a reference here. It says unrisked prospective resources of 1.1 billion barrels. So that looks like an estimate of the scale of resources in Vaca Muerta. Let's take a look at that. Y vemos qué tipo de información hay aquí. En una de las referencias se cita que no hay riesgo de obtener recursos de alrededor de 1,000 millones de barriles. Entonces esto nos da información sobre el tamaño de los recursos en Vaca Muerta. So this is a news release from what I would guess is a smaller company, and it's just commenting on
recent developments in its exploration, but there's a huge amount of technical detail in there, as you can see. 90% working interest, even producing 408 barrels a day. I presume that's some early stage exploration. But it's a relatively short document. Y esta fuente es una nota periodística. A press relations release. Un reporte un anuncio para la prensa de una empresa pequeña en donde se comenta que se comentan los desarrollos recientes en cuanto a exploración en Vaca Muerta y está llena de detalles técnicos como it's got a 90% stake in this oil como field. Una participación de 90% en un pozo o la producción de 408 barriles de crudo por día. In these bullet points you can see it's quoting 40 degrees API, which tells us it's a high-grade crude oil. And remember that the valuation of one crude oil against another can make millions of dollars of difference. Hay muchos datos técnicos como los que ven en viñetas. También se menciona un grado de calidad del crudo de 40 API. Esto quiere decir que tenemos un crudo de gran calidad, de alto grado. Y como recordamos en una sesión anterior, mencionábamos que el grado de calidad del crudo puede hacer diferencias significativas de incluso millones de dólares. But generally a short document. So let's see what happens. We know that if we're looking for economic information, companies are also releasing they're also releasing technical analysis documents to their investors to encourage their investors to buy shares or to invest in bonds. So let's see if we can find any technical analysis documents relating to Vaca Muerta. Y también sabemos, bueno, el documento anterior era corto y ahora regresamos a hacer otra búsqueda más detallada porque sabemos que buscamos específicamente información económica. Las compañías también sabemos que publican documentos o reportes técnicos, de análisis técnico, con la finalidad de atraer a inversionistas a los proyectos. Entonces vamos a buscar ahora un reporte técnico relacionado con Vaca Muerta. So here, what we have done at Open Oil is to scrape the documents, but we're also providing links to the original documents in the source exchanges. So now we've gone to a 35-page technical analysis, and you can again see here as I scroll down, huge volumes of detail, costs, prices inside, the valuation inside the project, the depth that's been, the fields have been drilled to, and look, here's an incorporation structure for this particular project. En OpenOil lo que hemos hecho es analizar documentos y también incluir enlaces a los documentos originales. Ahora encontramos un reporte técnico de 35 páginas en donde observamos mayor cantidad de detalle, vemos que hay información sobre los costos, sobre el modo de valoración del proyecto, la profundidad a la que se perforan los pozos, etc. Y también encontramos, y esto es interesante, un diagrama sobre la organización y estructura del proyecto. There's plenty more information here going down. I mean, this is
showing us again company structures in here. So you can see from Aleph there is lots of raw data, both for the economic analysis part and also for this question of company structuring. Here, Aleph provides us with the raw data. En este reporte hay mucha más información. Por ejemplo, en esta tabla vemos que hay también cifras relacionadas con la estructura de la compañía. Y bueno, esto es para mostrar que con esta máquina de búsqueda, Aleph, se puede extraer muchos datos crudos, por así decirlo, con lo que podemos obtener análisis económicos y las estructuras de las compañías. So the next stage is, well, how can you take this raw data and build it into the corporate networks which show the ownership relations between all of the different companies in the network? Y ahora queremos ver cómo podemos trabajar con estos datos crudos y con esos construir una red de las compañías que nos muestre también las interacciones, el tipo de relaciones entre las compañías. So could we put the video on? Entonces ahora vamos a mostrarles un video. 5-minute video. De 5 minutos. We could turn ourselves off for this one. Bien, nos vamos para que lo vean más grande. Bueno, tampoco se puede mucho más grande. Bien. I'm Johnny West, this is Anton Ruling. We are from Open Oil. The reason we're here at Republica is that we believe that open data has the potential to fundamentally transform transparency around extractive industries, and we're only just at the beginning of the curve. So what we'd like to take you through is one particular application of how to build corporate maps. Also just to say that we are doing this specifically with reference to BP. When we started doing the BP project 2 weeks ago, we faced the challenge of defining what kinds of information we were really looking for. In order to do that, we looked at a commercial, like an available commercial database called DJX Factiva. There's one particular feature of it, which is that it has corporate trees of companies. Basically, a very straightforward list, but like when we looked a bit further into it, we realized, okay, it is actually not as good as it seems to be. What's missing is the metadata. There's no way for you to know if this is actually up to date. Also, you don't see the source. Here, well, it's a nice list, but like, where does it come from? Where does the information come from? So the methodologies that we are following, together with our colleagues at Open Corporates, are entirely public domain. Every piece of information going into this network has been released by BP itself under disclosure requirements to various jurisdictions around the world. So that was about the morning of the second day, where we simply started to gather some of these companies. This is in fact the mother company, and these are what we call second tier. So they are directly, BP International is directly owned by the mother company BP PLC, which is listed in London. The data that we will now work on and contribute to will also go into the Open Corporates network. So this will be a mini crowd contribution to a corporate network around BP. So I guess now it's the time to actually show the results of what you guys came up with. So as I said, like, this was the network we had before the session, and this is what it's looking like now. With your help, we've expanded that to 25 companies in 50 minutes, really. The important issue here, of course, is that it's not just a picture.
The entire data set is available and downloadable according to standard formats, but it's simply the beginning. And we think it's possible to apply these techniques to achieve systematic public oversight of big industries. Thank you. Knowing that this data is publicly accessible and that you can construct these links from data that is available, that was a very good experience to see that and to see it appear as a visualization on screen. I thought was really powerful because it makes something that's seemed very opaque suddenly very transparent. Normally, on a lot of critical information, we don't have access to it. So I think open data is the perfect way. We kind of assumed for a very long time is that transparency doesn't hurt business. Otherwise, we wouldn't have antitrust laws and we wouldn't have regulation on disclosure of public earnings and company earnings. And it didn't hurt our economies. We require markets to function. We know it's beneficial for the general well-being too. And so we have to make it work. So we'll just get that for us on the screen. So, Yeah. Uy, okay. Yeah. sorry, that was in English, but hopefully you got the main point of it. It's possible with extended networks of people to take this raw data, and if you have an agreed methodology, to build that data into actual corporate network maps. Bueno, este video estuvo en inglés, como lo habrán notado, en donde comentan en un evento público, OpenOil comenta cómo partió de tomar estos datos crudos de los documentos y haciendo análisis de datos, agregando alguna información que faltaba en cuestión de metadatos. Como toma información que ya es pública, que una misma compañía, en este caso British Petroleum, hace pública, y analizando estos mismos documentos es posible definir, partiendo de una metodología clara, deducir la estructura de la compañía. So then, lastly, the third stage in this is, well, then, under what circumstances can you use those networks to feed into analysis of money flows? La tercera pregunta es en qué circunstancias o si se pueden usar estas redes elaboradas a partir de los datos públicos para deducir información sobre los flujos de dinero. So let me take you back to the example of Tanzania. The gold mine in Tanzania is ultimately run by a company which is headquartered in the United Kingdom called Acacia Mining. Regresando al caso de Tanzania, el ejemplo de Tanzania, en donde hablamos de la industria minera, de minería de minas de oro, hablamos básicamente sobre la compañía minera Acacia, que está registrada o como no tiene headquarters.
Sí, la compañía madre está en el Reino Unido. You will remember I said there's a tax dispute. The Tanzanian government has handed the company a tax bill of $42 million, which the company says it does not owe. 42 million? $42 million, yes, which the company says it does not owe. En este caso, el gobierno tiene una disputa por evasión de impuestos con esta compañía, Acacia Mining, en donde hay una cuenta de una evasión de impuestos de $42 millones y la compañía Acacia Mining dice que no debe esta cantidad. So, part of the reason that the company can make the case that it is not liable to pay income tax despite this huge volume of production, part of that relates to the terms of the contract and producing a financial model of the contract, and another part of it relates to the corporate structuring. Y parte de las razones por las que la compañía puede alegar que no debe esta cantidad por impuestos, a pesar de la gran producción que tiene, se relacionan con los términos del contrato, con cómo se realiza un modelo que represente este contrato y también con la estructura misma de la compañía. So the company owns affiliate companies registered in Tanzania, but these companies in Tanzania are mysteriously all making a loss at the same time as the UK company is making a big profit from its operations in Tanzania. So how does that happen? Y en lo referente a la estructura de la compañía es que Acacia Mining tiene compañías afiliadas registradas en Tanzania que casualmente todas tienen pérdidas, mientras que la compañía registrada en el Reino Unido tiene grandes ganancias. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto posible? The answer is that the companies in Tanzania were invested with a very small amount of equity capital, and then the rest they borrowed from another company, but that other company is within the overall web of companies owned by Acacia Mining in the UK. Y la respuesta está en que las compañías registradas en Tanzania invirtieron con poca participación de capital y el resto lo tomaron a deuda de una empresa que se encuentra también dentro de la misma estructura de Acacia Mining, pero registrada en el Reino Unido. So that means then that when the Tanzanian companies get money in for selling the gold that the mines are producing, they are not technically making profits because they still have to repay the debt, and they have to repay the debt to another company in Barbados, which is a tax haven. Y esto quiere decir que cuando las empresas registradas en Tanzania tienen ganancias por ventas, estas ganancias no se quedan en la compañía, sino que tienen que ser usadas para pagar la deuda que deben a una compañía que está registrada en Barbados, que es un paraíso fiscal. As far as we know, there are no restrictions on the interest rates that the company in Barbados can charge the companies in Tanzania. And those interest payments are all tax deductible. Sorry, could you repeat? There is no limit in the... On the interest rates.
y además no hay un límite en las tasas de intereses de las compañías registradas en Tanzania y todas estas intereses son deducibles. So the companies in Tanzania make a huge loss because they have to repay debt and they have to repay whatever interest rate the company in Barbados has set for that debt. But you have to remember here, the company in Barbados belongs to the same overall company, the same overall business group as those companies in Tanzania. So as one big organism, this multinational group is borrowing from itself. Entonces las compañías registradas en Tanzania tienen grandes pérdidas debido a que tienen que pagar la deuda y tienen que también pagar las tasas de interés fijadas por la compañía que está registrada en Barbados. Y esta compañía registrada en Barbados pertenece al mismo consorcio que las compañías registradas en Tanzania. Esto quiere decir que, visto como un solo organismo a gran escala, la multinacional hace préstamos a sí misma. So from the point of view of the headquarters in London, it has Tanzanian companies making a loss and therefore not paying tax in Tanzania. But those losses are a direct result of repaying another company they own in Barbados, which therefore is making big profits. Entonces, visto desde el punto de vista de... madre mía. The mother company in London. De la compañía madre en Londres, tenemos que las compañías en Tanzania tienen grandes pérdidas por los pagos a la compañía en Barbados y que la compañía en Barbados, por lo tanto, tiene grandes ganancias. In addition, Barbados and the United Kingdom have a double taxation treaty, which means that whatever the rate of taxation is in Barbados, which is very low, the UK will regard all money coming in which can prove that it has already been taxed in Barbados as already being taxed, and therefore the United Kingdom will not apply the much higher rates of United Kingdom corporate taxation, which increases the profits still further from the point of view of the mother company sitting in London. Además, tanto Barbados como el Reino Unido tienen un acuerdo acuerdo fiscal doble en el que cualquier tasa de interés que fije... Not interest rates, taxation rates. The company in Barbados has now made a huge profit. It needs to pay very low rate of taxation in Barbados. Yeah. I just was looking for the translation of tax Sorry. rate. Tax rate. Sí, ¿cuál? It's tasa de impuestos. Yes. Ajá. Sorry. Cualquier tasa de impuestos fijada en Barbados, el Reino Unido lo considera que si ya se pagó en Barbados, esto ya no se tiene que volver a pagar en el Reino Unido. ¿Es eso? Lo cual aumenta aún más las ganancias visto desde el punto de vista de la compañía madre en Londres. So there's the big picture applied in a single instance. We know in general terms the whole question of corporate structuring, and we know what it does in terms of shifting profits and tax planning, so-called tax planning, which is overwhelmingly legal in a strict, narrow sense. We know all of that at a big picture. But it's the financial model on the one hand and the building of this specific network of affiliates on the other hand, which has allowed us to trace exactly this path and its precise implications
on the lack of money coming into the Tanzanian government from this gold mine in this town in northern Tanzania. En términos generales, sabemos que la estructura de la compañía y cómo ésta mueve o modifica las ganancias. También sabemos que hacer planeación fiscal es legal, pero es a través del modelo financiero y la construcción de la red de compañías afiliadas que podemos rastrear cuáles son exactamente las implicaciones y las pérdidas del gobierno de Tanzania con relación a esta mina en específico. Okay, so that's the second question. The third question then of the growth of production of shale oil and gas and the various stages in the value chain within the United States. Y ahora vamos a la tercera pregunta, que es en relación al crecimiento del mercado de petróleo y gas shale en los Estados Unidos y su cadena de valores. As I said, we haven't done a lot of work directly on the US shale industry, but just to throw out a couple of thoughts. The first is what we already saw in the project economics sessions, that shale oil and shale gas production has a different production profile and different investment structures to so-called conventional oil and gas. Directamente no hemos hecho mucho con lo relacionado al gas y el petróleo shale en los Estados Unidos, pero podemos comentar con relación a lo que vimos en las sesiones de proyectos económicos, y vimos que los perfiles de producción y estructuras de inversión son diferentes en el caso del gas gas y petróleo shale que los del petróleo convencional. So even if production costs take most of those shale projects within the United States up to relatively high cost bases, so in our cost curve examples they would be in the middle or to the right of the cost curves, despite those higher production costs, there's a lower amount of capital needed to get a project going and a shorter lifetime from the decision to invest to actually getting production out of the ground. En general vemos que los costos de producción son mayores en el caso de los proyectos shale. Si recordamos la curva de costos, estaríamos ubicados a la mitad de la curva o hacia la derecha. Entonces, a pesar de los grandes costos de producción, tenemos que se necesita poco dinero para empezar el proyecto, y que además el tiempo entre que se decide invertir a que se inicie la producción es corto. So those two things combined with the very competitive environment within the United States, because in the US subsoil assets belong to private landowners. What that means is that even if those industries are taking a big beating right now because of the oil price crash, there are a lot of investors prepared to invest on much thinner profit margins than they are prepared to invest in conventional oil projects or outside the United States. So, as a consequence, we would not expect the shale oil and gas industry to disappear in the United States as a result of this price crash.
Yeah, what is so the projects are owned by private landowners, ¿no? Yes. Okay. Estas dos características combinadas con el ambiente competitivo de los Estados Unidos, en donde los proyectos pueden ser, son propiedad particular, pertenecen a los particulares, a los propietarios particulares de la tierra, da como resultado que a pesar del colapso en los precios, existen todavía muchos inversionistas que están dispuestos a arriesgarse en proyectos en donde pueden tener pocos márgenes de ganancia cuando los comparamos con proyectos convencionales o fuera de los Estados Unidos. Es por esto que la industria del shale en los Estados Unidos podemos decir que no va a desaparecer. So in terms of companies, there are, of course, specific companies that have specialized in shale. I mean, the most famous of them is Chesapeake Resources, and of the oil majors well known around the world, ExxonMobil in 2009 or 10 made a massive investment into shale production within the United States. So clearly, not all oil companies have an identical profile. Some are heavily invested in shale, some are not invested in shale at all. En términos de las compañías, tenemos que hay muchas compañías especializadas en la producción de shale. El mayor representante dentro de los Estados Unidos sería Chesapeake Resources. Y también podemos hablar de otras compañías, otros majors, como ExxonMobil, que en 2009-2010 fue uno de los grandes inversionistas en el shale en Estados Unidos. Pero tenemos que no todas las compañías tienen los mismos perfiles en cuanto a lo que se refiere al shale. Algunas sí invierten en este y otras no. So with regard to shale gas projects outside the United States, I would say that at least as big a factor in what will determine how many of these projects get developed or not relates to characteristics of gas as relate to characteristics of shale production, and let me explain that. Si hablamos de la producción del gas shale fuera de los Estados Unidos, hay otros factores de peso en la decisión de inversión en los proyectos. Ahora explicaremos un poco las características de la producción de gas contra la producción del shale, comparado con la producción del shale. So the major challenge, commercially speaking, with all gas is to get it to market. El mayor reto comercial en lo que se refiere al gas es llevarlo al mercado. You either have to build a pipeline, which costs billions, or you have to liquefy it, which also costs billions. Para esto se deben construir los ductos necesarios, lo cual puede costar miles de millones de dólares, o liquidificar el gas, lo cual es un proceso que también puede costar miles de millones de dólares. This difficulty of transportation means that there is not one single gas market in the world in the same way as there is one single oil market. Y estas dificultades en la transportación del gas, no era liquidificar, era licuar, perdón, tienen como consecuencia que no existe un solo mercado como existe con el petróleo.
For example, for the last few years, gas prices within the United States have been 20% of what gas prices are in East Asia. Por ejemplo, en los últimos años el precio del gas en los Estados Unidos representa el 20% del precio del gas en el este asiático. That can never happen in crude oil. The global market is too interlinked. If there were those price differentials, that would quickly be filled by traders shipping oil in very quick reaction to such huge price differentials. Y esto nunca ocurriría en el caso del petróleo crudo, porque la industria está demasiado interrelacionada. Si tuviéramos un escenario como este del gas, en donde hay grandes diferencias entre las regiones, habría organismos, compañías que transportaran el crudo para salvar estas diferencias. What that means then is that if we think about the Vaca Muerta project in Argentina, the international companies are only seriously engaged in that project and others like it if they see the way to commercialize exports first, but second, because it's gas, those decisions to commercialize exports require multi-billion-dollar decisions to build the liquefaction terminals and the big pipelines and so on. So you've got this huge quantum leap, which is the major decision point in that project. Si vamos al caso de Vaca Muerta en Argentina, vemos que hay dos puntos importantes. El primero es que las compañías internacionales solo se involucrarán en el proyecto si ven la forma de comercializar las exportaciones. Y el segundo es que esta decisión de comercialización implica la inversión de miles de millones de dólares dedicados a la construcción de las terminales donde se licuará el gas o a la construcción de ductos. Y esta decisión es una gran decisión, no es fácil. It's a kind of single break point. Es un punto de quiebre. So I'm not saying there would be zero gas shale production if there's a decision not to export. I have to confess, I don't know the circumstances in Argentina yet closely enough to predict what would happen in terms of domestic use. So I'm not saying there would be zero domestic use, but the scale of the project and production will be massively different depending on whether there is this decision to invest in the infrastructure needed to make those exports. Entonces no podemos garantizar que no existirá producción de shale en Argentina. No podemos decir nada decisivo porque no tenemos información sobre los usos domésticos del shale. Pero podemos decir que la escala del proyecto y la escala de la producción son las dos cosas que afectarán mayormente a la decisión para la elaboración, sobre la exportación y comercialización del shale. And that if the decision is made to export, then the production is going to be longer and massively bigger than if it's only for domestic use. Y que si la decisión se toma de invertir en estos proyectos shale, entonces la producción deberá ser necesariamente mayor
y el tiempo de producción también debería ser necesariamente mayor que para los proyectos que solo satisficieran los usos domésticos. This is the point of project economics. It's project economics which allows us to identify the kind of flux point or decision point as being now, in the case of this project, up until the point there is an irreversible decision to invest in the infrastructure. Y este es el punto de la economía de los proyectos, es que permite identificar el punto decisivo entre las situaciones ahora y el momento en el que la decisión de inversión es irreversible. And then financial modelling is what would allow us to build an independent analysis of what the public revenue argument really is for the government. And there it's not a question of whether you yourself are concerned about that those financial forecasts. It's a question of whether you're trying to influence actors such as the national government or regional governments who they themselves are concerned or interested in those financial flows. The modelling allows us to see perhaps the real revenue flows coming to the government are much lower and therefore discourage a decision to go ahead. Entonces, los modelos financieros nos permiten construir un análisis independiente de si el gobierno tiene argumentos sobre las ganancias públicas. Ajá. Y no tanto de si nos preocuparemos por las predicciones financieras, sino si los gobiernos regionales estarán interesados o no en los flujos de ganancias de estos proyectos. Entonces, si el flujo de ganancias es bajo, lo más probable es que no se tome la decisión de inversión en este tipo de proyectos. Okay, so that's Shell. Last question then about which governments are encouraging further oil and gas exploration and production now. Y ahora pasemos a la última pregunta, que es ¿qué gobiernos están interesados en fomentar la exploración de petróleo y gas? So there are still many countries actually seeking to develop oil industries for the first time now. They are called early stage producers in technical language. Aún existen muchos gobiernos interesados en desarrollar su industria petrolera por primera vez, y a estos se les conoce como productores de etapa temprana, podría traducirlo así, o productores de early stage. I mean, the early stage just means they haven't got very far. They haven't got very far. Ajá. Okay. Sí, como principiantes, una cosa así. Thank you. Many of those countries in Africa, so a list of these early stage producers, Mozambique, Tanzania, Kenya, Uganda, possibly even Malawi. Ethiopia is trying, Niger, Mauritania. That's just in Africa. Y muchos de estos países se encuentran en África. Muchos de estos productores principiantes, por así decirlo, de etapa temprana. Tenemos, por ejemplo, Mozambique, Kenia, Uganda, Tanzania, tal vez Malawi, Etiopía y Mauritania. Then there are, of course, also countries which are existing producers but are looking to
massively expand production, but I think the political economy questions in those countries are quite different. Y también existen otros países que ya son productores de petróleo, pero que buscan expandir su mercado, su producción, pero las preguntas que conciernen a estos países en términos de economía política son diferentes. In Latin America, for example, countries in this category include Mexico, which has just liberalized laws to allow direct international investment for the first time since the 1930s. Brazil, where until recently Petrobras was seeking to massively expand deep sea production. Ecopetrol in Colombia has already very sharply increased production in the last few years. Those are a few examples of the second category from Latin America. Y dentro de esta categoría de productores encontramos en el caso de Latinoamérica a México, que recientemente liberalizó leyes para permitir la inversión internacional, cosa que no ocurría desde los años 30. También tenemos a Brasil, en donde Petrobras busca expandir su exploración en aguas profundas, y el caso de Ecopetrol en Colombia, que ha expandido su producción en los últimos años. If we think about the first group, say the early stage producers, there's not been a whole lot of deep research, I would say, that I'm aware of about the factors in the political economy which influence. So I'm just going to speak, anecdotally and from personal experience. Si regresamos a los países en el primer grupo de productores iniciales, no ha habido o no estamos al tanto de que haya habido gran investigación sobre los factores económicos y políticos que motivan a este comportamiento, pero hablaremos en términos de experiencia personal. In the case of these African countries, for example, what these industries offer decision makers in government is potentially large amounts of easy cash. En el caso de los países africanos, tenemos que lo que se promueven los actores en la toma de decisiones en el gobierno es dinero rápido. We can see in African countries which already have developed oil industries, such as Angola, Nigeria, Equatorial Guinea, that those petrodollars are used to fuel huge patronage networks, both legal and illegal. And I want to explain that point. Si hablamos de los países que ya son productores en África, como Angola, Nigeria y Guinea Ecuatorial, tenemos que estos petrodólares sirven para fomentar redes de patronaje que pueden ser legales o ilegales, y vamos a comentar más al respecto. In my view, the legal aspect of patronage fueled by petrodollars is as important or more important in driving decisions to concentrate economic development around these sectors than the illegal patronage networks. En el caso de las redes de patronaje legales que son alimentadas por estos petrodólares, tenemos que estas redes legales, más que las ilegales, son quienes fomentan el desarrollo económico en este sector. You see a massive expansion of the civil service and government jobs
with steady salaries. This is a huge opportunity to spread patronage networks. Y tenemos que han incrementado los empleos gubernamentales y de servicio civil, lo cual estos con salarios estables, y estos factores son necesarios para expandir estas redes de patronaje. So plans are always made at the beginning of the development of these industries for lots of capital expenditure to increase public services, healthcare, education, and so on. But the consistent pattern is that the state expands first its operating expenditure, which is it takes on more civil servants and pays them more, and that becomes quickly a durable feature of the new petro economy, whereas the original plans for real investment in, let's call it social capital, through infrastructure and through services, are always less and later and cancelled and conditional. They fade into the background. Vemos que estos planes para expandir el capital que se puede invertir se llevan a cabo al inicio del desarrollo de esta industria, y que siguen un mismo patrón, que es que el gasto estatal crece primero, aquel que va hacia la creación de trabajos gubernamentales y de servicio social. Y esto se convierte en una característica que perdura en la economía petrolera. Y que en cambio la inversión en capital social, lo que se puede llamar capital social, ocurre en menor cantidad, más en una etapa tardía, y suele estar condicionado. Entonces el gasto en la inversión en capital social pasa a segundo plano. In so many countries in the world, you know, there's still a massive popular desire and expectation for a government job, both in terms of some level of financial security and social mobility in huge demographic groups in society. Y vemos que en muchos países alrededor del mundo todavía existe dentro de muchos estratos sociales la expectativa de obtener un trabajo dentro del gobierno por motivos de movilidad y de estabilidad financiera. So petrodollars allow politicians and leaders to create and fulfill to some extent these expectations, and therefore, in political terms, create a natural constituency. A natural group, a natural transaction and attachment between that leadership and a very large demographic of people that come in and take those government jobs. Vemos entonces que los petrodólares permiten a los políticos y líderes crear estas expectativas de empleo, y en términos políticos fomentan el crecimiento de una relación natural entre un gran grupo demográfico y los líderes. It's very common to hear the middle classes in countries I go to talk about their governments. For example, in Sudan,
Um, I've been several times, and I have many colleagues, and have spent time there. And you meet a lot of middle-class Sudanese people who say, well, I don't like the president and this government, and I disagree with them in all of these areas, but I have to admit that they've done things, they have made development in the country. Es común entonces escuchar entre la clase media que, por ejemplo, y esto lo hemos escuchado en Sudán, que la gente dice, sí, no me gusta el presidente ni me gusta lo que ha hecho en esto, pero ha contribuido al desarrollo del país. And what they mean is there are new flyover motorway sections in the posh parts of town. There are new skyscraper hotel and office blocks along the Nile River in Khartoum. You know, the development of service industries catering for rich people. This is what they mean in terms of development. Y lo que quieren decir con esto es que en términos de desarrollo, cuando hablan de desarrollo, hablan de la creación de autopistas que sirven principalmente para la clase alta o ubicadas en distritos donde vive la gente de clase alta, en la construcción de rascacielos para oficinas, por ejemplo, de rascacielos alrededor a lo largo del Nilo en Khartoum, el crecimiento de industrias de servicios que sirven básicamente para la clase alta. And what I want to say to them is that the president hasn't done any of this. The price of crude oil has done this. The president did nothing of this when the price of oil was $20 a barrel. Now that it's $100 a barrel, there's a bit of this stuff. And when it drops again, you can expect to see all of that go away and there won't be any more of this. The president and the government have done nothing of this. The price of crude oil has done this. That's what I want to say, but that has very little persuasive power with most ordinary and unpoliticized people. Y lo que queremos decir con esto es que el presidente no ha hecho nada al respecto en términos de desarrollo, sino el precio del crudo es quien lo ha hecho. El presidente no tuvo nada que ver cuando el precio del crudo estuvo a 20 y después subió a $100 y se pudo dar por barril y se puede dar este tipo de desarrollo, y tampoco habrá hecho nada cuando el precio vuelva a caer a $20 por barril. Pero esto suele no ser considerado un buen argumento para la gente que no está politizada. And I've heard the same thing, just that's a single example. You hear the same thing for a long time from the middle classes in Russia about Vladimir Putin. The middle classes in Iran are more or less, you know, at peace with the leadership of the Islamic Republic, depending on how much, essentially depending on the price of crude oil, how much patronage, petrodollars is in the network. This is quite common. Y también lo vemos, también es común escucharlo entre la clase media en Rusia con relación a Putin y entre la clase media en Irán, entre aquellos que están en paz con la República Islámica, y que cuando en realidad todo esto depende del precio del crudo y de las redes de patronaje. So this is not to deny, of course, the massive levels of corruption and illegal patronage networks, but those are very widely discussed problems. So I've emphasized this question of legal patronage networks, which create, in my view, soft autocracy. I've emphasized that because I don't believe it receives enough attention in the analysis of political economy.
No negamos que también se deban observar los efectos de la corrupción y las redes ilegales de patronaje, pero estas se tratan por separado. Lo que queremos enfatizar es que las redes legales de patronaje generan lo que podemos llamar una autocracia ligera, y que a este asunto no se le da suficiente atención cuando se hacen análisis de economía política. One last thing then to say also is in the context of African countries. A lot of leaderships, both political and business elite, see, but particularly the political elite, see in these industries the opportunity to escape the development and aid agenda. Y si volvemos al caso de África, vemos que muchos líderes políticos o empresarios, élites empresariales, pero más las élites políticas, ven a esta industria como una vía de escape de las agendas de desarrollo. They have to play they have so little money that they have to play the development game if they have no other options, and then take advice from and do whatever they need to do to get funds in through development. But if they have another option, that's very attractive to them. Y vemos que estas élites juegan el juego del desarrollo cuando no hay otra opción, y en este caso se asesoran para obtener fondos a través del desarrollo, pero que si existen otras opciones, estas son mucho más atractivas. And if you got a big find and there was a oil find in a boom market, frankly, managing that relationship with the oil company from the point of view of the president's office looks a lot happier and less problematic than getting less money with far more interference from European and American development agencies. Y vemos que sí hay un gran descubrimiento de petróleo que puede ser extraído con alguna otra compañía petrolera. Esto es mucho más fácil desde el punto de vista de la élite política que en invertir en negociaciones con agencias de desarrollo estadounidenses o europeas. Okay, so I think that covers that last question, and those are all of Gustavo's questions, and that's therefore the end of this session, which is the last session. Y bueno, con esto creemos haber cubierto todas las preguntas que hizo Gustavo, y por lo tanto terminamos con el material de este taller. So we covered in the beginning why we hope you now agree with us and can see for yourselves that financial modelling is a powerful tool. No need to go over that again. Al principio cubrimos lo que esperamos, los contenidos que esperamos refuercen la idea de que los modelos financieros son una herramienta poderosa. So I think all it remains for me to say is, thanks very much to our colleagues at OPSUR for arranging this and bringing in a wide network of interested people across the continent. We've done very little work in Latin America, and we would very much like to do more. These are very, very live issues. Our personal advert is to say please remember that we also
look at mining industries. Don't be fooled by the name Open Oil. And we know there are a lot of very live issues around the mining industries also in Latin America. If you have any questions or want to take up correspondence, please feel free to email me. And I read Spanish quite easily, so don't feel you have to write in English. Así que nada más nos queda agradecer a nuestros compañeros de OPSUR por haber organizado este taller y por haber organizado esta red de gente alrededor del continente. Queremos mencionar que hemos hecho poco trabajo en Latinoamérica, pero quisiéramos hacer más, y que también tenemos experiencia en relación a minería, y que no se dejen engañar porque el nombre dice solo oil, en Open Oil. Les recordamos que si tienen preguntas o quieren mantener alguna correspondencia pueden escribir a Johnny, que lee español, aunque no lo crean. ¿Leen español pero qué? Even if they don't believe it. Sí, yo hablo español, pero muy malo. Y por lo tanto he preferido que Lucy traduzca porque traduce perfectamente. Y estos son sujetos que están ya bastante difíciles y por lo tanto era mucho mejor. Y quizás la última cosa que tengo que decir es muchas gracias a Lucy para esa traducción. Gracias. Gracias, Johnny. Sí, I do speak Spanish. Ven, le pueden escribir a Johnny. Yeah. Okay, that's it. Bueno, pues muchas gracias y esperamos mantenernos en contacto. Hasta luego.